भाजपा के नए जिला अध्यक्ष श्यामल रॉय के स्वागत समारोह में दिखी गुटबाजी। आधे घंटे तक पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े रहे आलोक चक्रवर्ती। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जलपाईगुड़ी में भाजपा के नए जिला अध्यक्ष श्यामल रॉय के स्वागत समारोह में भी पार्टी में टकराव और गुटबाजी जारी रही। पार्टी के नाराज नेता आलोक चक्रवर्ती सोमवार को कुछ समर्थकों के साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर जिला कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया गया। वह लगभग आधे घंटे तक बाहर इंतजार करते रहे। आलोक पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष है। तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी पर एक के बाद एक आरोप लगाने के बाद उन्होंने 2023 में पार्टी में अपना पद खो दिया। इसके बाद आलोक ने पार्टी के लिए काम किया। वह सदस्यता अभियान में भी शामिल हो गए, लेकिन उन्हें नए जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए काफी देर तक बाहर खड़े रहने में शर्मिंदगी महसूस हुई। जब आलोक ने आखिरकार अंदर जाने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि सामने के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है, आपको पिछले दरवाजे से प्रवेश करना होगा। तदनुसार वह पिछले दरवाजे से पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर नए जिला अध्यक्ष के पास पहुंचे। फूलों से उनका स्वागत किया और उन्हें जिला अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सभी को अपने साथ लेकर चले। इसी बीच आलोक के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले ही भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष बने बापी गोस्वामी बाहर आ गए। हालांकि आलोक और बापी के बीच पार्टी कार्यालय परिसर में आमने सामने हुए, लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात नहीं की। इसके विपरीत वे आज भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे। पार्टी कार्यालय से निकलते समय एक सवाल के जवाब में आलोक चक्रवर्ती ने कहा, मैंने नए जिला अध्यक्ष से सभी को लेकर साथ चलने को कहा है। वह क्या करते हैं वह उन पर निर्भर है, लेकिन अगर वह किसी के कहने पर चलेंगे तो वह असफल हो जाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी बिक न जाए। दूसरी ओर आलोक का सीधे नाम न लिए बिना बापी गोस्वामी ने आलोक के बारे में टिप्पणी की कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि उन्हें पार्टी में मुख्य लाइन पर रहना होगा, कार्ड लाइन तक पहुंचना कठिन है। आपको याद रखना होगा कि यह चालाकी की आखिरी रात है। ওস্তাদের মা শেষ রাতে ওস্তাদের মা শেষ রাতে পার্টির মেইন লাইনে থাকতে হবে। আজকে মেইন লাইন, কালকে কোয়ার্ড লাইন করলে চলবে না। মেইন লাইনে থাকো, নিশ্চয়ই মর্যাদা হওয়া। কোয়ার্ড লাইন মেইন লাইন বদমাশি করবে আবার কিন্তু কাকে বললেন এটা? যারা বুঝে গেছে বুঝতে পারে আজকে এসে সুর করে এসে এনা হাজির হয়েছে। বদমাশি চলবে না, আমি নাম বলতে চাই না, বদমাশি করতে দেবো। পার্টির সিস্টেমে চলবে, শৃঙ্খলা চলবে। আর ওস্তাদের মা শেষ রাতে একসাথে চলবেন। দাদা শ্যামলদা, আজকে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস, কি বলবেন এই আপনাদের জনজোয়ার? এটার একটাই কারণ, পশ্চিমবঙ্গে যে 2011 সাল থেকে স্বৈরাচারী শাসন এবং শোষণ চলছে, আর সেই শাসন এবং শোষণ থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি চাচ্ছে। বাংলার আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন আছে। আর ঠিক সেই কারণেই আজকের এই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। এটা শুধুমাত্র একটা প্রতীকী উচ্ছ্বাস। এর বাইরে আপামর জলপাইগুড়িবাসী সহ গোটা রাজ্যবাসী শুধু অপেক্ষায় আছে যে 2026 সালের যে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে এবং এই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস আরো শত শত গুণ বৃদ্ধি পাবে। এটা দলের সাংগঠনিক বিষয়, অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলবার বিষয় নাই। এটা আমাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন। দাদা আরেকটা জিনিস যেটা আমরা কিছুদিন আগেও লক্ষ্য করেছি যে মাঝে মাঝে গোষ্ঠী ছাড়া দিত, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাপারটা এখানে ছিল ওখানে ছিল, এইগুলোকে কিভাবে কাটাবে? ভারতীয় জনতা পার্টি সত্যনিষ্ঠ এবং আদর্শনিষ্ঠ ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা ভারতীয় জনতা পার্টির ন্যায় নিষ্ঠতার উপরে প্রশিক্ষিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ভাবাদর্শের সঙ্গে জড়িত আছেন, আর তারা কখনো এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। এবং জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলাতে এই ধরনের কোনো ঘটনার কথা আমার জানা নেই। কারণ বর্তমানে যেভাবে প্রহসন চালাচ্ছে, স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে প্রহসন চালাচ্ছে, তাতে সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, লড়াইয়ে সবাই সামিল হয়েছে। এবং আপামর জলপাইগুড়িবাসীর পক্ষ থেকেও আমি এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছি, যাতে এই স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করতে। আপনি বলেছিলেন দলকে বাঁচাতে গেলে
অবশ্যই পুরনো নতুন সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, পুরনোকে পাথেয় করে নতুনকে নিয়ে গিয়ে চলতে হবে, কারণ নতুনের উদ্যম হয় আর পুরনো মানুষের সেই বুদ্ধিমত্তা এবং তার যে কার্যকারী দক্ষতা সেটাকে যদি কাজে লাগিয়ে একসাথে চলা যায় তবে আমার মনে হয় সফল হওয়া সম্ভব। আপনি এই লিস্ট বের হওয়ার পরে আপনি ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন যে তারপরে আবার আজকে না, আমার কোনো ব্যক্তি হিসাবে ক্ষোভ নেই। আমার ক্ষোভটা ছিল হচ্ছে, এখনও বলছি, ক্ষোভটা ছিল হচ্ছে যেভাবে করা হয়েছে সেটার উপরে ক্ষোভ। বাকিটুকুটা আমার কাউকে নিয়ে, যে দল যাকে দেবে, কারণ দেখুন নরেন্দ্র মোদী এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের যে ভাবনা যে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটার উন্নয়ন, আজকে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষটাকে যে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।